आपी मारिया। आपी मारिया नहीं हूँ मैं, सिर्फ मारिया। तुम तो आपी मारिया हो, नहीं, बड़ी वाली आपी मारिया। छोटी आपी मारिया। नहीं, तुम बड़ी आपी मारिया हो। मैं दिखाऊं मैं आपसे, इतनी छोटी हूँ, इधर देखो। मैं उधर नीचे बैठूं? बैठो। मैं उधर नीचे बैठूं? बताओ। मैं नीचे बैठूंगा ना, फिर तुम मुझसे बड़ी हो जाओगी। उस दिन भी तो बड़ी हो गई थी ना, हैं? हैं आपी मारिया, तुम मुझसे बड़ी हो। मैं अभी थोड़ी देर बाद जो है ना, मैं अपना काम कर लूँ ना, फिर मैं तुमको दिखाऊंगा, फिर तुम देख लेना, तुम मुझसे बड़ी हो। सच्ची पे तुम हमारी बड़ी आपी हो, है ना मारिया? सच्ची पे बड़ी आपी हो। नहीं, मुझे पता है तुम बड़ी आपी हो। मारिया जो ये बहुत खा रही है, बहुत अच्छा है, मजे का है? हमारी भी है। अच्छा जी। आप खाते हैं? हाँ, हम बहुत खाते थे, निक्के होते भी खाते थे। जब हम छोटे ना, तो हम तो तब भी खाना लगता। हमारी हमारी अपना कुरान का पढ़ती हो क्यों? तुमने कब पढ़ना शुरू करना है? जब मेरी तबीयत ठीक होएगी। तुम्हारी तबीयत को अब क्या है? नहीं नहीं, तुम्हारी तबीयत को क्या है? तुमको जुकाम है, बुखार है, तुमके गले में दर्द है, तुमको पेट में दर्द, क्या है? सिर्फ पेट में दर्द है। तुम्हारे पेट में दर्द है? अच्छा जी, तो ये है आपकी मारिया, मारिया के पेट में दर्द है। मारिया, जब तुम बड़ी हो जाओगी, हैं, तब तुम स्कूल जाओगी? हाँ जी। स्कूल जाके तुम क्या करोगे? स्कूल जाके मैं अस्सलाम वालेकुम, वेलकम दो जी, की हाल चाल से? तबीयत ठीक है? किहड़ी जगह तो साढ़े नाल जुड़े हो? लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर। उस तो बाद नाश्ता नुश्ता कर लेने। फिलहाल साढ़े यार असी तो बल्कि कीती वधे तो तुस कीती वधो या भुखे वधो। ये आ गए भाईजान रक्षा, रक्षा, यहाँ भाईजान रक्षा। सुबह सवेरे जो आते हैं रक्षे वाले, वही तो रक्षे वाले वाले सेलमैन होते हैं। क्या खत्म? कौन सा? ये ये बोर? हाँ। ये तो में से खत्म करो ना जल्दी से। थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। अब थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, अब बस खत्म होने के करीब है, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। अंकल आपके पास इतने सारे लॉलीपॉप आए हैं। एक ये और एक और एक ये और एक वो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम दोस्त जी, की हाल चाल है? सेहत तबीयत ठीक है? कई जगह तो सारे नाल जुड़े हो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर तो नाश्ते कर ले या अजे तक भूखे बदे हो। की प्रोग्राम है नाश्ते नुश्ते दा? लाइक कर देता तो दोस्त जी, बहुत शुक्रिया। उस तो बाद एनू जरा ना वोटिंग वाले भी सिस्टम क्लिक कर दो कि तुसा नाश्ता नुश्ता कर लिया या कोई नहीं। उस तो बाद कमेंट आ जाओ, गपशप लाने थोड़े नाल। अच्छा जी, साथ दोस्तों नाल जुड़ चुके सारे का वेलकम, खुश आमदीद जी आनू। ए वेखो बाहर दे नज़ारे, चाचा सलीम आ गया ते ए वेंदी पी है मारिया, जिस नाल मैं गल्लां बातां करदा पिया सा। मारिया लागी घर ते साथ दोस्तों नाल जुड़ चुके हैं सारे का वेलकम। सात दूने 16, सात दूने 16 भाई ना इज्जत रखो। अच्छा जी, 16 दोस्तों नाल जुड़ चुके हैं सारे का वेलकम, खुश आमदीद जी आनू। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। उस तो बाद वोट करो कि तुसा नाश्ता नुश्ता कर ले या भुखे होने वजह तक कह दे आगे चाचा सलीम दूध लेकर।
اچھا جی 16/26 کیا بات ہے 26 تو سارے دوستوں کو ویلکم خوش آمدید لائک کرو کمنٹ کرو سبسکرائب کرو شیئر کرو تو پائے نا جی کوکو موبائل ایک اور لے آؤ چاکلیٹ ایک اور لے آؤ اترا دے تلے اچھا جی 26 دوستوں نال جڑ چکے ہیں سارے دا ویلکم خوش آمدید جی آئیں 26 دونے 18 26 دونے 18 16 دونے 26 26 دونے 18 ہو گئے ٹھیک ہو گیا کہڑی کہڑی جگہ تو دوست ساڈا جڑ رہے ہو کرنا ایک منٹ چھبیس سو ٹک ٹاک تے لائیو سنو بیٹھے بلنا ایپ تو نہ منع کیتا پچھلی چیز دیکھ لا جیڑی دانی چلیے 5 8 7 کیا طریقے 16 630 400 مند ہاں جی ببلو بھائی ادھر بھائی جان وہ ادھر بلکہ یہ شاپر دیکھو نیچے پڑا حامد انصاری بھیا ویلکم خوش آمدید کیا حال چال ہے صحت طبیعت ٹھیک ہے 5 دوست لائیو دیکھ رہے ہو سارے میں ویلکم خوش آمدید جی نو لائک کرو کمنٹ سبسکرائب شیئر تے کیڑی کیڑی جگہ سارے نال جڑ رہے ہو وعلیکم السلام حامد انصاری بھیا اس کے بعد شاعری سٹیٹس بھیا آپ کا بھی ویلکم خوش آمدید آپ ہماری لائف پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو ہم آپ کو دل کی خاں گہرائیوں سے ویلکم کرتے ہیں 3 دوستوں نے ناشتہ ووٹ کیے ہیں جن میں سے 2 نے ناشتہ کر لیا ہے اور ایک بھائی جان بھوکے بدے ہیں وعلیکم السلام بھائی جان باندھ دے دے اچھا میں ٹھیک ہوں حامد بھیا اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک اس کے بعد شاعری سٹیٹس بھیا آپ بھی کامنٹ کریں آپ کا کامنٹ نہیں آ رہا حامد بھیا ذرا اس کو میسج تو کرنا بلانا تو صحیح سمجھ آ گئی ہے نا میسج کر کے بلانا اس کو کہنا آ جاؤ لائیو پر اچھا جی تو چابی ہے بھائی جان یہ اس کے نیچے چابی پڑی ہے بھائی جان تھوڑا رہ گیا پانی کو 1 2 3 پیچھے رہ گئے 3 تو ٹھیک ہو گئے 3 رہ گئے ارے بھیا اسی کو ہم نے ناشتہ نہیں کیا ارے بھیا کیوں نہیں کیا آپ نے ناشتہ ابھی تک بھوکے بدے ہو تو کیا بات ہے کیوں نہیں ناشتہ کیا وہ جو کل ہمارے پاس بلو ٹک والے تھے منتاشا سمجھا کرو نا اچھا 4 دوست ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سبھی کا ویلکم خوش آمدید جی لائک کرتے جائیں کامنٹ کرتے جائیں سبسکرائب شیئر اور یہ دیکھیں بیکری والا بھیا جا رہے ہیں تو ہماری جو ہے نا ساتھ ساتھ دکانداری کا سلسلہ بھی چل رہا ہے اچھا ہاں جی ارے بھیا اسی کو اور کس کو بھیا اسی کا بول رہا ہوں شاعری سٹیٹس بھیا آپ بھی لائیو دیکھ رہے ہو یہ چلے گئے ہو تو جو دوست ہمارے ساتھ نئے جوڑ رہے ہیں سبھی کا ویلکم خوش آمدید جی لائک کرتے جائیں کامنٹ کرتے جائیں سبسکرائب شیئر اور یہ بتاتے جائیں کہ آپ ہمارے ساتھ کہاں سے جڑ رہے ہیں گھر سے جڑ رہے ہیں دفتر سے جڑ رہے ہیں یا باہر کھیتوں میں گھوم رہے ہیں کہاں سے جڑ رہے ہیں اور آپ کا جو ہے نا وہ ملک کون سا ہے پاکستان ہے انڈیا بنگلہ دیش ہے سری لنکا ہے اس کے بعد آپ کا آگے اس ملک میں جو ہے نا وہ سٹی کون سا ہے ضلع کون سا ہے اسٹیٹ کون سا ہے یہ سارا کچھ ہمیں بتاتے جائیں تو یار میں نے ایک بات نوٹ کی ہے یہ مجھے بتانا تو صحیح ذرا آپ کو اس کے بارے میں کچھ پتا ہے یار باتوں میں ایک نقصان ہو گیا ہے اللہ کرے خبر ہو جائے
اب میں نے ایک بھی نہیں 30 والا. باہر کھیتوں میں گھوم رہے ہیں بھیا، بہت اچھی بات ہے یہ تو کھیتوں میں گھومنا بہت اچھی بات ہوتی ہے. 30 والا یار تو دیکھو اس ڈبے میں ہوگا، ہاں یہ اس میں دیکھو وہ ادھر دروازے کی جالی میں دیکھو، موبائل تو نہیں پڑا کدھر وہ موبائل دروازے کی جالی نہیں ہے. نہیں. اچھا حامد بھیا یار میرا موبائل گم گیا، مجھے کون سا بڑا چھوٹا چھوٹا تھا موبائل یار، پتہ نہیں کدھر رکھ بیٹھا ہوں. تو کال کر لیا. اچھا جی، ایک حامد بھیا آپ لائیو دیکھ رہے ہیں اور ایک کوئی اور دوست دیکھ. بھیا آپ نے مجھے پیسہ تو نہیں دیا؟ دے دی اور آپ کو نہیں نا. تو حامد بھیا ایک آپ لائیو دیکھ رہے ہیں، ایک دوست اور لائیو دیکھ رہا ہے، تو لیکن آپ کمنٹ کر رہے ہیں، دوسرا بھیا نہ کمنٹ کر رہے ہیں نہ لائک کر رہے ہیں، بالکل خاموشی کے ساتھ یہ جو نا ہماری لائیو دیکھ رہے ہیں. تو کہیں یہ منتاشا تو نہیں ہے؟ اور دوسرا ایک اور میں نے بات نوٹ کی ہے کہ جتنے زیادہ بندے ہو نا اتنے مطلب جو ہے نا وہ لائک شائک جو ہے نا بہت کم کرتے ہیں. اس کے بعد کیا کہتے ہیں کامنٹ جو ہے نا نہیں کرتے. اگر کم بندے ہو نا تو ان میں سے زیادہ کافی جو ہے نا کامنٹ شامنٹ یہ وہ لائک وائک کرتے رہتے ہیں. باقی زیادہ بندے ہو تو یہ نہیں کرتے. یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، یہ کیا چکر ہے یار. دعا کرو میرا موبائل جو ہے نا مل جائے، کہیں گم نہ ہو گیا ہو. ادھر رکھا تھا، کدھر گیا ہے کدھر گیا ہے. اچھا جی، دو دوست ہمارے لائیو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک حامد ہے اور ایک اور ہیں. اور حامد بھیا آپ کے کامنٹ نہیں آ رہے، کدھر گئے ہو؟ ہیلو اچھا جی بھائی جان تھوڑا میری لائف تو ویلکم، خوش آمدید جی. لائک کرو، کامنٹ کرو، سبسکرائب شیئر. تو دسو کہڑی جگہ تو ساڈے نال جڑے ہو. بولی برا ایک منٹ موبائل تو پیکج ہے بیلنس ہے زونگ دا یہ دکن ٹچ موبائل گھر رکھا ہے تروٹ ویندا سی. اچھا جی میں یار موبائل کے رکھ بیٹھا لگتا نہیں کہ بیل مارنی ہے. زونگ دے بھائی نہیں زونگ نہیں میرا یار جائز نمبر ہے. اصل نا کام تے ٹچ ابل موبائل بل کرو کر زونگ نہیں کہا اس سے میچ تھی کہ ہاں کام تے ٹچ موبائل تروٹ کرنا زیرو ہم تک ایک دو بار لے کے مو تروٹ کے وقت نو جڑانا پے گا. دو تو سمجھ نہیں آ میرے ہاتھ دے وچ میں کیڑ پاس رکھا ڈھو ڈھو کے لگدا نہیں پیا. بھلے نہیں ویندے چلو دو لے اینوں نہ کوئی ہاتھ نہ مار گئے. حالت کیا ہے تھے کہ آگے پیچھے پتہ نہیں کیا. اچھا جی دو دوست ہمارے لائیو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دونوں کل کام خوش آمدید جی ہیں دوستوں جی. کہڑی جگہ تو سارے نال جڑے ہو، لائک کرو، کمنٹ کرو، سبسکرائب شیئر. اس تو بعد یہ دسو کہ ناشتہ نوشتہ کر لے یا اج تک بھوکے ودے ہو. تو پانا سوڈا موبائل گیا کھڑا. ویلکم ویلکم بھائی جان تھوڑا میری لائف دیتے خوش آمدید جی آنو. لائک کرو کمنٹ کرو سبسکرائب شیئر. تو اس تو بعد یہ دسو کہ ناشتہ نوشتہ کر لے یا کوئی نہیں. تو ہور تھوڑی کے نظام چل رہا اپنے کام کار تو ڈیوٹی پہ ہو، کھیتوں میں گھوم رہے ہو یا جیڑا تاں منجی دے تے لیٹ کے آرام کر رہے ہو. تو 14 دوست ساڈے نال جڑ گئے سارے دا ویلکم خوش آمدید جی آنو.
لائک کرو کمنٹ کرو سبسکرائب کرو شیئر کرو تے اے ساڈے کول صبح صبح دا خوبصورت نظارہ باہر تسی دیکھ رہے ہو سڑک تے ون پونے نظارے ون پونے ماحول تھوڑے دکھا رہے ہیں کس ٹائم کوئی آ رہا کس ٹائم کوئی جا رہا تے اس تو بعد سامنے بابا وزیرستان تھوڑے بیٹھے ہیں بابا جی میں کہنا آنند لے رہے ہیں موسم دا باہر موسم دا آئی ساڈے کول ماڑی ماڑی ہوا گلی ہوئی تے اس دی وجہ تو نا ہلکی ہلکی ٹھنڈ ہے تے بڑا پیارا ماحول ہے خوبصورت ماحول ہے تے 16 دوست سارے جڑے ہوئے سارے دا ویلکم خوش آمدید جی آئیں نو تے دوستو لائک کر دے جاؤ کمنٹ کر دے جاؤ سبسکرائب شیئر تے ایک اور دوست نے لائک کیتا دوست جی تسی کمنٹ بھی کرو نا آج گپ شپ لانے اس تو بعد ہون رہ گئے 12 4 وچ ہو گئے آؤٹ کلین بولڈ تے چلو کوئی بات نہیں آپ نے بس گھبرانا نہیں ہے آپ نے اس بات کو جو ہے یاد رکھنا ہے تو مطلب میں نے اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بس گھبرانا نہیں ہے آپ نے اپنے جو ہمت حوصلہ ہے اس کو بلند رکھنا ہے آپ نے کام کرتے جانا ہے آپ نے اپنا کام میں جو ہے نا کمی کوتاہی نہیں آنے دینی باقی جو ہے نا سب حالات اچھے ہو جائیں گے 12 دوست ہماری لائف دیکھ رہے ہیں سبھی کو ویلکم خوش آمدید جی آئیں نو لائک کرو کمنٹ کرو سبسکرائب کرو شیئر کرو اس تو بعد 12 وچوں 5 اور کیچ آؤٹ ہو گئے اچھا جی بہت ہی زبردست بالنگ چل رہی ہے تو کوئی بولڈ ہو رہا ہے کوئی کیچ آؤٹ ہو رہا ہے کوئی کچھ ہو رہا ہے کوئی کچھ ہو رہا ہے چلو کوئی بات نہیں جو بھی حالات ہو ہم کو تو اپنا کام بھیا کرنا ہی کرنا ہے ساتھ دوست ہماری لائف دیکھ رہے ہیں سبھی کا ویلکم خوش آمدید جی آئیں نو لائک کر دے جاؤ کمنٹ کر دے جاؤ سبسکرائب شیئر تے اس تو بعد 2 دوست اور جڑے نے ہن سٹمپ آؤٹ ہو گئے تے آؤٹ ہون دا سلسلہ جڑا جاری ساری ہے آؤٹ ہون دا سلسلہ جاری ساری ہے تے پیچھے رہ گئے 5 بندے تے 3 لائک آ چکے ہیں تے دوستو نال کامنٹ کر دے جاؤ سبسکرائب کر دے جاؤ شیئر کر دے جاؤ تے اے دسو کیڑی کیڑی جگہ تو ساڈے نال جوڑ رہے ہو تے ہن رہ گئے 2 دوست چلو ٹھیک ہو گیا کوئی بات نہیں حامد انصاری بھیا آپ کدھر گئے بھیا آپ کے کامنٹ نہیں آ رہے اچھا جی اے دیکھو کس ٹائم موٹر سائیکل جا رہے ہیں کسی ٹائم جناب رکشے جا رہے ہیں کسی ٹائم کوئی تو کس ٹائم کوئی اے ہن آ گئے ستھرا پنجاب والے بھائی جان اے گٹو تو خالی کر دے یہاں ہے اچھا حامد بھیا آپ کا کامنٹ جو ہے نا بڑی دیر بعد آیا ہے کدھر چلے گئے تھے تو آپ دیکھ رہے ہیں 3 دوست ہماری لائف سبھی کا ویلکم خوش آمدید جی لائک کریں کمنٹ کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور آپ نے ناشتہ نوشتہ کھا لیا ہے کر لیا ہے یا ابھی تک آپ جو ہے نا بھوکے بدے ہیں تو ہماری لائف پر آپ کو جو ہے نا وہ یہ گلابی جو اردو ہے نا اس کا بہترین امتزاج ملے گا گلابی اردو میں آپ کو ہماری گلاں باتیں سننے کو ملیں گی جو آپ کو اور کہیں نہیں ملیں گی 2 دوست ہماری لائف دیکھ رہے ہیں حامد بھیا وہ جو کام آپ کو کہا تھا وہ کیا ہے یا نہیں کیا تو 2 دوست یہ دیکھیں بھیا گھرنا بھیا ہے ستھرا پنجاب والے گھرنا بھیا اور یہ کوئی ستھرا پنجاب کی ٹیم جو ہے نا آج بڑے ویڈیو اپلوڈ کرنے ٹھیک ہوگا کرتے جاؤ بھائی ویڈیو اپلوڈ اور جو ہے نا اپنی محنت جاری رکھو تو ایک دن آپ کو جو ہے میٹھا پھل ضرور ملے گا تو یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ چاچا جی بھی آ گئے سلمان خان وعلیکم السلام کیا حال ہے صحت میں ٹھیک ہے تو بعد بھی تو علاوہ ٹوکری مکھلی والی 10 والی 5 والی تے ہو گیا لولی پاپ 48 پیس 26 پیس اچھا اچھا تل پنی 5 والی بلبلا اگر چھوٹا موبائل اندر تو نہیں اور ادوے 3 دوست ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سبھی کا ویلکم خوش آمدید جی آئیں نو لائک کرو کمنٹ سبسکرائب شیئر یہ بلبلا بلبلا دے کتنا دے ہاں جی اچھا جی 300 ہو گئے ہیں ایک یہ ہیں بھیا بلبل والے یہ کتنا تھا 300 تھے 220 روپے دا 300 تھے اچھا بڑی مہنگی ہو گئی چل واپسی بدلے واپسی تھے بڑی مہنگی ہو اور گئی خوش ہے نہیں بس 48 پہ تل پنی 5 والی نہیں وہ پی پلا تے شیاں جو ہے نا بڑی مہنگی ہو گئی دوستوں لولی پاپ 5 والا نہیں ہو گیا تو شیاں خریدنے کی استطاعت ہے نا پکے 10 والے نہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہے جس نے ریٹ سنی تھا نا ایک بار
ਮੈਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਈ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਪਟੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ गई। ਤੇ सारे दोस्तों का वेलकम, खुश आमदीद जी आना, लाइक करो आज साड़ी साड़ी। हामिद भैया ये बताओ कि आज मेरी स्ट्रीम जो है वो साफ चल रही है या नहीं चल रही, ज़रा बताना तो सही। मुझे तो लग रहा है आज स्ट्रीम जो है ना बहुत ज़बरदस्त आउट क्लास चल रही है या धुंधली है, कैसी चल रही है। मुझे मैं तो अपने खुद को जो है ना देख पा रहा हूँ, तो मैं HD रिजल्ट के साथ देख पा रहा हूँ। तो आप लोग भी HD रिजल्ट देख रहे हैं या DH रिजल्ट देख रहे हैं? तो कोई दोस्त ये बताना तो सही कि स्ट्रीम का रिजल्ट जो है ना वो कैसा आ रहा है। हमारे यहाँ सिग्नल का भी बहुत प्रॉब्लम रहता है। ये जा रहा है सूत्र पंजाब वाला रक्षा, सूत्र पंजाब वाला रक्षा जो है ना इधर से ही भरी गया है, क्यों ये बड़े देड़ा तो बाद आए हैं। इस वास्ते जो ना लोगों के घर जो ढेर कचरा शचरा कट हो ही थे, वो कचरा चुक के लेके जा रहे हैं। तो अगर कमर भाई जल्दी कर वीडियो बढ़ती पी, रिकॉर्डिंग होती पी, तू मैं नजर आना पे इस टाइम। अच्छा जी, तो दो दोस्त हमारे लाइव देख रहे हैं, दोस्तों जी आपका वेलकम, खुश आमदीद जी आए नो। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ये बताएं कि आप हमारी लाइव के साथ कहाँ से जुड़े। यार मैं बड़ा हैरान हूँ, ये पता नहीं आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है नहीं? आप भी मतलब लाइव चलाते हैं तो फिर आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो फिर जो है ना इसका कोई हल ढूंढेंगे कि जब भी स्ट्रीमिंग पर ना बहुत ज़्यादा लोग आते हैं ना, साफ है। अच्छा, इसका मतलब है आज हमारे पास रिजल्ट HD चल रहा है, तो जब भी दूसरा ना ये स्ट्रीम पर लोग ज़्यादा होते हैं ना, आज एक दफ़ा 26 लोग एक टाइम पे देख रहे थे, तो लेकिन उनमें से किसी एक ने भी या शायद एक ने जो है ना लाइक किया, बाकी किसी ने लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया। तो जिस दिन कम होता है ना उस दिन काफ़ी लाइक शाइक आ जाते हैं, कमेंट आ जाते हैं, काफ़ी जो है ना नहीं HD नहीं थोड़ी ब्लर है। अच्छा, यानी आधी चिट्टी आधी काली ये रिजल्ट है, हैं? तो जो है ना जिस दिन कम बंदे हो ना उस दिन कुछ ना कुछ वो क्या कहते हैं रिस्पांस अच्छा मिलता है, लाइक शाइक जो है ना कमेंट शमेंट आ जाते हैं। जिस दिन ना लोग ज़्यादा हो ना उस दिन रिस्पांस बड़ा घट मिलता है, बहुत कम जो है ना लोग लाइक करते हैं, बहुत कम लोग जो है ना कमेंट शमेंट करते हैं। ये पता नहीं क्या चक्कर है। ये लो, एक दिन एट अ टाइम मेरी लाइव पर दालोने दालोने अल्लाह बका दालोने जावेद अख्तर भाई बटेरा वाला, अस्सलाम वालेकुम लाला जी, क्या हाल है आपका? ठीक हो लाला? बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई है। जावेद भैया मैं तो रोज़ाना लाइव आता हूँ, सुबह शाम लाइव आता हूँ, आप जो है काफ़ी दिनों के बाद नजर आए हैं, किधर गुम थे? ये लो, मैं तो जो मेरे रेगुलर मतलब वेखण वाले हैं ना उन्हों का इंतजार रहा, उन्हों का इंतजार करता रहा, क्योंकि असी तो अपना काम करना ही करना। ये लो, ते तुसी जेड़ा ना वो नजर लो आए, काफी दिनों तो बाद नजर आए, किधर गुम हो? ये लो, अरे इब्राहिम भैया ये लो, ये है हमारे इब्राहिम भैया, सारी दिहाड़ है जनाब दुकान से अंदर अंदर। अरे दोनों ले लो, मेरी तरफ से तुम अयाशी करो। तो अच्छा जी, 3 दोस्त हमारी लाइव देख रहे हैं, तो तीनों का वेलकम, खुश आमदीद जी आए। लाइक करो, कमेंट सब्सक्राइब शेयर। तो उस तो बाद ये दसो कि केड़ी जगह तो साडे नाल जुड़ो। जवेद भाई उस तो बाद थोड़ा कमेंट नहीं आ रहा, किते गुम हो गए हो? तो एक तो तुसी काफ़ी दिनों बाद नजर आए हो, तो दूसरा हुण कमेंट नो कर रहे, कमेंट शमेंट करो ना, गपशप लाइए, थोड़े हालात पूछिए, थोड़े हालात कैसे हैं, थोड़े दिन रात कैसे हैं। ते बात असी आखिया ये हो नहीं सकता तेरी याद ना आए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चले जाए। हामिद भैया किधर गए हो भैया? आपके कमेंट नहीं आ रहे। तो यार कमेंट करने में बड़ी कंजूसी करते हैं कुछ लोग, लाइक करने में भी बड़ी कंजूसी करते हैं। अभी 2 बंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव पर, दोनों का वेलकम, खुश आमदीद है, लेकिन ये लाइक और कमेंट शमेंट नहीं कर रहे। करते ना तो हम इनके साथ गुफ्तगू करते, गपशप लगाते, मज़े आते। तो जवेद भाई बटेरे वाले का भी 2 कमेंट आए हैं, उसके बाद नहीं आ रहे हैं। जवेद भैया किधर गए हो? अच्छा जी, 4 दोस्तों ने लाइक किया है, अभी एक दोस्त देख रहे हैं, पता नहीं ये हामिद है, पता नहीं ये जावेद है या कोई और है, क्योंकि कमेंट आसी तो सानू को पता लग सी कि भाई जेड़ा ना ये केड़ा बंदा है तो केड़ा नहीं है। अच्छा जी, अब एक और दोस्त साडे नाल जुड़ चुके हैं, तो दोस्त जी थोड़ा भी वेलकम साडी लाइव दे, खुश जी आए नो।
ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨੁਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵੋਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਭਲਾ। ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਸਿਰਫ 3 ਵੋਟ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, 3 ਦੋਸਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਵੋਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣਾ, ਲਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। अच्छा 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 अच्छा, लाला एक शहर है, एक शहर अपना, लाला एक शायर दा नाम है। जवेद भरा मैं को ताड़े इस कमेंट दी ना समझ जो कोई नहीं आई ते इदी भला तशरीह करना कि तू के आखे। ए बाबा वजीरिस्तान तुसी वेख रहे हो जेड़े इस टाइम कैमरे दे सामने ते बाबा वजीरिस्तान साडे पक्के पीले सजी बाबा वजीरिस्तान दी ते साडी मजलिस ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣੀਂਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸੂਰਜ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਰਾਤੀ ਡੱਬਾ ਦੇ ਗਲੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਕੋਲ। हाँ डब्बा दे गले बाप ने जरूरत है। डब्बा मिले शिदा पैदा डब्बा ले गया राती देता ने अच्छा पानी सकते में गिलास आ रहा है पानी हाँ पे पानी भी है अपना दे रहे तो रात को दे लो पैसे लेके मैं कफल मैं लाई बैठा बात मैं तुसी उते ही दे 550 दे 10 तो ला दो। हाँ जी ਅੱਛਾ ਜੀ, 3 ਦੋਸਤ ਯਾ ਬਣਾਉਣੇ ਤੁਰ ਲਿਓ। 3 ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਈਜਾਨ ਕਲੀਨ ਬੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਾਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੰਜ਼ਮਾਮੁਲ ਹਕ, ਮੇਰੀ ਜਿਗਰ, ਚਿੱਲੀ ਔਰ ਨਥਲੀ ਤੇ ਉਹ ਝਾੜੇ ਪੇ ਹਾਮਿਦ ਜਵੇਦ ਭਰਾ ਆਈ ਤੇ ਬੜੀ ਓਪਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਦਾ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕੋ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਰਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਸਰਕੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਰੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕੀ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਰਕੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਦੋਸਤ ਹਨ ਮੁਲਤਾਨ ਕਸਬਾ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਉਂ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕੋ ਥੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕੀ ਆ ਗਈ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਤੱਕ 3 ਵੋਟ ਆਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਜੇ ਵੈਸੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਹੈ ਟਿਕਟੋਕਰ ਹੈ, यूट्यूब है बहुत ही फेमस है, ਉਸ ਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪੇ ਵੇਖਦਾ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਬੰਦ ਤੇ ਜਨਾਬ ਨੇ ਬੜੀ ਖਲਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਖਲਕਤ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜਿਆ 12 ਦਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੋਸਤ ਲਾਗੇ ਕਰੋ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ, ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਅਜੇ ਭੁੱਖੇ ਵਧੋ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਾਰੀ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਫੈਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਬ ਹੋ। अच्छा जी, हामिद अंसारी हम 2 लोग लाइव देखते हैं, क्यों दिखता है ये भैया? कोई ना नेटवर्क का मसला है या सिग्नल हमारे यहाँ 3 दिन से बहुत डाउन हुए लाला सर के। अच्छा जहाँ जगह इधर मैं को थोड़ी सराकी आंदी तो है थोड़ी सराकी आंदी तो है तो पूरी में को नहीं आंदी, थोड़ी बोलनी में जानना। ये हामिद भैया हमारे यहाँ कोई 3-4 दिन से जो है ना अपना सिग्नल जो है ना वो डाउन हुए, हमें सुनने में आया है, खबर आई है कि वो समंदर में कोई जो है ना नेट की तार टूट गई है तो उसकी रिपेयरिंग की कामदारी है, वो जनाब सेट हो जाएगी तो फिर उसके बाद जो है ना नेट सही हो जाएगा। मुझे यार समझ नहीं आती
पूरी दुनिया में ये हमारी ही नेट की तार जो है ये क्यों कटती है, क्यों ख़राब होती है, पूरी बाकी दुनिया की क्यों नहीं होती, इंडिया की क्यों नहीं होती, बांग्लादेश की क्यों नहीं होती, उसके बाद श्रीलंका की, नेपाल की, भूटान की, चाइना की, किसी की क्यों नहीं होती, हमारे नेट की तार ये आखिर क्यों टूटती है, आखिर ये मछलियों को हमसे तकलीफ़ क्या है। लगता है इन मछलियों का हमको ना भोजन बना के खाना पड़ेगा, इनके जो है ना ये रोज़ रोज़ की जो इन्होंने हमें परेशानी में मुबतला किया हुआ है ना, इसको हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। तो अभी 2 बंदे मेरे पास दिख रहे हैं कि 2 बंदे लाइव देख रहे हैं, पता नहीं अब 2 देख रहे हैं या 3 देख रहे हैं। तो जितने भी बहरहाल देख रहे हैं, दोनों 2 का 3 का जितने भी दोस्त देख रहे हैं, आपका वेलकम, खुशामदीद। जी आया नु लाइक करो, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ते उस तो बाद वोट करो कि तुसां नाश्ता नुश्ता कर लिया या अजे तक भुखे बदे हो। अच्छा जी, लाइव चलाए हो गए हैं 35 मिनट, लेकिन मेरे को शो हो रहे हैं 4 मिनट। ये भी रोला है ए आगे पाने खाने होने चली एक जी 2-3 बारी ना वो आपे लाइव जी ना डिसकनेक्ट हो के रिकनेक्टिंग जो होंगे ना रिकनेक्ट होइए उसकी वजह तो 35 मिनट हो गए चलाए हैं। तो मेरे को लास्ट टाइम शो हो रहे हैं 4 मिनट। हिंदी सीख गए ये है भाईजान छल्ली वाले। हाँ हाँ भैया हिंदी और जो ये है ना क्या कहते हैं उर्दू ये सेम सेम है ना। तो हिंदी बोलना सीखना ये तो हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है ना, ये तो बिल्कुल आसान है हमारे लिए। तो बाकी जो है ना ये दूसरी भाषा जो होती है ना, कुछ भाषा होती है उनको बोलना सीखना जो है ना हमारे लिए मुश्किल होता है। हिंदी तो सेम है, हिंदी और अपना उर्दू। पंजाबी वैसे हमारी जो है मादरी ज़बान है, हिंदी हमारी उर्दू हमारी कौमी ज़बान है। और उसके अलावा जो बाकी भाषा हैं वो हमको नहीं आती। इंग्लिश भाषा जो है ना वो हमारी क्रिकेटिंग ज़बान है। क्रिकेट से हमने इंग्लिश सीखी है, क्रिकेट की कमेंट्री सुन सुन के। तो इस तरह हमको 2-3 भाषा आती हैं। उर्दू आती है, पंजाबी आती है, सराइकी माड़ी मोटी आती है और उसके बाद जो है ना हमको माड़ी मोटी इंग्लिश भी आती है। अभी एक दोस्त हमारी लाइव देख रहे हैं, दोस्त जी आपका वेलकम, खुशामदीद जी आयन। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब, शेयर और उसके बाद वोट करें कि आप हमारे साथ कहाँ, मतलब वोट करें कि आपने नाश्ता नुश्ता कर लिया या नहीं। और कमेंट में आ जाएं, गपशप लगाते हैं, आप हमारे साथ कहाँ से जुड़े हैं। बुझा बुझान हिंदी का शब्द है, उर्दू में खाना बोलते हैं। अच्छा, भोजन हिंदी का लफ्ज़ है, उर्दू में खाना बोलते हैं। हाँ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बाकी ज़्यादा नहीं है। लिखने में बहुत ज़्यादा या ना इसका फ़र्क है, तो बाकी बोलने में इतना फ़र्क नहीं है। बोलने में तकरीबन जो है ना सेम सेम ही है। तो हामिद भैया वो मैंने आपके ज़िम्मे जो काम लगाया था वो किया था आपने या नहीं किया था? तो 2 दोस्त हमारी लाइव देख रहे हैं, दोनों का वेलकम, खुश आमदीद। जी आनो लाइक करते जाएं, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर। और आप ये बताएं कि आप कहाँ कहाँ से जुड़े हैं और ये वोट करेंगे आपने नाश्ता नुश्ता कर लिया है या नहीं। अभी आ गया है फ्रूट भैया, आप लोगों ने फ्रूट खाना है तो आप ऐसा करें कि मस्ती में तैयब। अस्सलामुअलैकुम तैयब भैया, कैसे हो? सेहत तबीयत ठीक है? तैयब भैया आप कुछ दिन पहले भी हमारी लाइव पर आए थे, आपके साथ थोड़ी सी जो है ना हमारी गपशप लगी थी, उसके बाद आप चले गए थे। उसके बाद आज आप आए हो काफ़ी दिनों के बाद। और सुना ठीक ठाक हैं आप? कहाँ से जुड़े हैं तैयब भैया? अच्छा जी, उसके अलावा 3 बंदे हमारी लाइव देख रहे हैं, एक हामिद अंसारी, एक तैयब भैया और एक दोस्त और हैं। तो दोस्त जी आप भी ऐसा करें, सैड हाय मस्ती में तैयब। जी जी तैयब भैया आप पास आ चुका है। अब आप अगली बात करें कि आप हमारे साथ कहाँ से जुड़े हुए हैं और उसके बाद लाइक कर दें और ऊपर वोट कर दें कि नाश्ता नुश्ता आपने कर लिया है या नहीं। और लाइक करें और लाइव को जो है ना शेयर कर दें, तो हम आपके जो है ना शुक्रगुजार रहेंगे। हमारी मोहब्बतें आपकी हैं। तो अभी हमारे पास आ चुके हैं सब्ज़ी और फ्रूट आ चुका है, अमरूद, जापानी फल, केले वगैरह वगैरह, रावलपिंडी से। तैयब भैया मैंने आपको सही पहचाना ना? आप कुछ दिन पहले भी हमारी लाइव पर आए थे, ऐसे ही है ना?
اب مجھے یاد نہیں ہے، تقریباً یہ جو پچھلے 10 دنوں کے درمیان آپ کسی دن آئے تھے، اب یہ نہیں پتا کہ کس دن آئے تھے، بار آئے ضرور تھے آپ. تو حامد بھیا آپ کے کامنٹ نہیں آ رہا ہے بھیا، آج خاموش ہو، کیا بات ہے؟ بالکل دیکھ لو پھر. تو یہ بھیا ہماری لائف پر جو بندہ بھی نا ایک دفعہ آتا ہے نا، تو اس کے بعد دیکھیں وہ مہینے بعد بھی آیا نا، تو ہم کو یاد ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہماری لائف پر پہلے آیا تھا. اور جو نیا آیا نا اس کا بھی ہم کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ پہلی دفعہ آیا ہے یا اس سے پہلے جو ہے نا یہ آ چکا ہے یا نہیں آ چکا. ہاں آپ کے ساتھ میرے خیال میں تھوڑی بہت گپ شپ بھی لگی تھی، آپ کے کام کاج کے بارے میں آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے یہ وہ. تو طیب بھیا آپ کا لائک نہیں آیا، لائک بھی کر دیں اور یہ ووٹ بھی اوپر کر دیں، اور اس کے بعد اگر شیئر کر دیں تو پھر تو یہ سونے پہ سہاگا. باقی وہ آپ کی مرضی ہے، باقی لائک اور جو ہے نا ووٹ کر دیں اور گپ شپ لگاتے ہیں. اور سنیں کام کاج کیسا چل رہا ہے، کیا کام آپ کرتے ہیں؟ غالباً یہ سوال میں نے آپ سے پہلے بھی کیا تھا لیکن جو ہے میں بھول گیا ہوں، معذرت خواہ ہوں. اوئے ہوئے ہوئے بڑے بجاتے ہیں یار یہ گلیوں میں بھی موٹر سائیکل جو ہے نا. ادھر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں چاچا خان صاحب، جو ہماری لائف سے بہت زیادہ محظوظ ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں. تو خان صاحب آپ کا ہمارے لائف پر ویلکم، خوش آمدید. جی ہاں، لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب شیئر کریں. I am going back to bed and so much. اچھا جی، آپ جو ہے دوبارہ اپنے بیڈ پر جا رہے ہیں، کیا بات ہے. طیب بھیا آپ اس کا مطلب ہے کھانا کھا رہی ہے، ٹھیک ہو سا کہنا تھا جلدی آؤ تو. اچھا طیب بھیا آپ بھی ہماری طرح ہو، یعنی 2 کام ہے زندگی کے، 2 ہی کام، کھانا اور سونا. ویسے ہمارے پاکستانیوں کا نا زیادہ تر کا یہی پیشہ ہے آج کل، کھانا اور سونا. یہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں چاچا خان صاحب. خان صاحب میں جب آپ کے ساتھ گپ شپ لگاتا ہوں نا تو چاچا خان صاحب بہت محظوظ ہوتے ہیں، ایسے محظوظ ہوتے ہیں جس طرح آپ ہمارے ساتھ لائیو پر جڑے ہوئے ہیں ایسے ہی بالکل. چاچا خان صاحب کو ہماری باتیں بہت اچھی لگتی ہیں. یا ٹو گیٹ اے جاب ٹو ڈو ود میری. اچھا تو یہ بھیا ہم کو آپ کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی، ہمارا انگلش میں نا ہاتھ تانگ ہے. تو آپ ایسا کریں ہم کو اردو میں سمجھاتے جائیں نا، ہم اردو اور پنجابی کی تو لتیں بھائی بھن لیتے ہیں، انگلش کی بھی تھوڑی تھوڑی بھن لیتے ہیں. لیکن جو انگلش آپ لکھ رہے ہیں نا انگریزوں کی تو ہم کو سمجھ آ جاتی ہے ماڑی موٹی، لیکن یہ آپ کی انگلش جو ہے نا اس کی ہم کو کاک سمجھ نہیں آ رہی. یہ ہم کے اوپر سے ٹپ کرنا سیدھی چاچا خان کو جو ہے نا آگے لگ رہی ہے اور ادھر سے کراس ہو کے پھر ادھر رہی ہے. ایسا نہ ہو ہماری جو ہے نا المار پیچھے ٹوٹ جائے، ہمارا کوئی نقصان ہو جائے. غریب بندے یار ہمارا نقصان مت کرو. آپ ہم کو جو ہے نا سیدھی پنجابی مارو یا اردو مارو، اور انگلش بھی اگر آپ پیور مارتے نا. اچھا جی، اس کی آبادی 1 کروڑ سال پرانے اور نوجوان. اب یہ آپ نے اردو بھی ایسی ماری ہے نا کہ وہ جو آپ کے پہلے آپ انگلش مار رہے تھے نا وہ میرے ادھر سے گزر کے گئی ہے، اور یہ جو ہے نا میرے ماتھے کے پاس ایسے آ گئے نا ایسے اوپر سے ٹپ گئی. آپ صحیح یار لکھ رہے ہیں. چلو کوئی بات نہیں، یہی شغل ہوتا ہے، یہی چاس ہوتی ہے زندگی کی، اور یہی لائف کی ہماری چاس ہوتی ہے. شغل میں گپ شپ کوئی بات نہیں، آپ لگاتے جاؤ جیسے مرضی. او بھائی جان میں ڈر گیا بھائی جان. وعلیکم السلام. جی بھائی جان پھر 6 روپے میں. اچھا اچھا. پورا بات لینا واپسی کرنا. وہ تو گل ہے لیکن جمعرات کافی ڈیلی بیس ہے یہ روز آنا چکر ہی لگنا ساڈا بڑا اوکھا ہونا. کر یار اگلی بار دے تو 2 بار میں دسی نہیں، میں نے گل دس دینا پہلے، میں اس حساب نال اپنے حساب سے چلنا. اچھا جی، یہ کا آغاز پر اس گیلری خبریں حالات میں بھی. طیب بھیا
آپ تو کیا ایکسپرٹ بندے ہو. آپ جو ہے نا اردو اور انگلش اور پنجابی کی ماں بہن جو ہے کر رہے ہو. اب ہم فری ہوئے, اب میسج آتے رہیں گے. حامد بھیا اس کا مطلب ہے آپ روٹی کے ساتھ, آپ کے 10 روپے ہو گئے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے آپ روٹی کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے, تو جو ہے نا اب آپ کی لڑائی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. قمر بھائی ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی. وہ تو پیر آڑ دینا اور یار تازہ بندے ہیں ڈبے کیا سبحان اللہ صدقے بنیا خیر بھائی ٹز ہے تو پھر کیا ہے. وہ اس گیلری میں سے تھے کہ انہیں یہ ایک کامانوشی. ٹھیک ہو گئے. طیب بھیا آپ کی جو تھا اپنا یہ لکھائی ہے نا, یہ پڑھنے کے لیے کوئی اور قسم کی ڈگری جو ہے نا اس کی ضرورت ہے. یہ جو ہے نا عام چھوٹی تعلیم سے نا اس کی آپ کی جو لکھائی ہے نا اس کو پڑھنا چھوٹی موٹی تعلیم کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے لیے بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے, اور میرے خیال میں آپ سے جو ہے نا ٹریننگ لینا بھی ضروری ہے. ہیلو قمر بھائی مستی. طیب کی لینگویج کو سلام, کچھ سمجھ ہی نہیں آتا ہے. ارے طیب بھیا یہ حامد بھیا بھی نا آپ کو انڈیا سے سلام کہہ رہے ہیں, اور آپ کی جو یہ اپنا اس کی تعریفوں میں بہت آگے چلے گئے ہیں. تے کے لیے ان کا انتقال ہو گیا کہ آپ سے درخواست ہے کہ نفس کو اپنے پاس رکھیں, اور یہ اس بات سے درخواست دے دیا. اور کیا کہا گیا تو کما کے نفس کے قمر بھیا ہے. یہ چیز اب جو ہے نا آپ کی بات ہمیں بالکل کاک سمجھ نہیں آئی. آپ کی جو اتنی لمبی تشریح ہے نا اس میں سے ایک لفظ بھی ہمارے پلے نہیں پڑا. مسلسل جو ہے نا آپ کے اٹیک ہو رہے ہیں, کوئی ادھر سے جا رہا ہے کوئی ادھر سے جا رہا ہے. دماغ والی بات جو ہے نا بالکل نظر نہیں آ رہی. تو 4 دوست ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایک حامد بھیا ہے, ایک مستی والے طیب بھیا جیسا آپ کا نام ہے نا مستی طیب, ایسے ہی آپ گفتگو لکھ رہے ہیں, ایسے ہی آپ جو ہے نا ایسے ہی آپ کامنٹ لکھ رہے ہیں. زبردست, بہت مزہ آ رہا ہے آپ کے کامنٹ پڑھ کر. تو ابھی طیب بھیا کا ایک اور کامنٹ آیا ہے. ٹی شارٹ کٹس محفوظ ہیں جو کسی بھی ملک کا انتقال ہو گیا, اور نوجوان لڑکی کے قمر بھائی کے ساتھ بیاہ ہونے کی امید زندہ ہو چکی ہے. جاگ اٹھیے. طیب بھیا آپ نے یہی کہا ہے نا. طیب بھیا وہ اس لڑکی کا نام بھی بتائیں جس کے انتقال کے بعد قمر بھائی سے اس کی شادی طے ہوئی ہے. طیب بھیا اب ہم کا بھی جو ہے نا وہ 7ویں حصہ جو ہے نا وہ کھل گیا. اب ہم بھی آپ کے ساتھ ایسی گفتگو کریں گے جیسی آپ کریں گے. تو یار ویسے آپ نے صحیح آپ نے جو آپ نے آئی ڈی کا نام لکھا ہوا ہے نا صحیح اس کے مطابق گفتگو کر رہے ہو. ہم آپ کی گفتگو پڑھ کے بہت محظوظ ہو رہے ہیں. قمر کہہ رہا ہے آپ طیب طاہر تو نہیں ہے جس کو پاکستان ٹیم سے ٹھڈا مار بھگا دیا گیا تھا. ہم تو ہندی پوری نہیں جانتے, ان کی خطرناک اردو کیسے سمجھ سکیں گے. ارے طیب بھیا یہ بھیا حامد بھیا ہمارے ساتھ یہ جو ہے نا انڈیا سے جڑے ہوئے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں ہم کو ہندی پوری نہیں آتی تو ہم یہ آپ کی خطرناک اردو کیسے سمجھے بھیا. کھلو کرکٹ کے دماغ میں سائیں روے کالا. تو قمر بھیا کہتا ہے ہم کو کرکٹ والی باتیں کرو. یہ قمر کو کرکٹ کا جو ہے نا کیڑا مکوڑا ہے تو یہ اس وجہ سے باتیں کرتا ہے. اچھا تاکہ وجہ ان کی ایک اور یہ ہے, اور نوجوان پردے کا رقبہ ہے وہ ہے. اچھا طیب بھیا اس لڑکی کا نام بتانا نا جس کے انتقال کے بعد اس کی قمر کے ساتھ شادی آپ نے طے کی ہے. جی بھیا کیسے ہو سے طبیعت. ادھر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں عبدالرزاق بھیا. 800 آپ کا 200 ہمارا. نہیں یہ یوٹیوب پہ لائیو. ٹی وی کی آبادی تقریباً قمر بھائی طیب بھیا کا ایک اور کامنٹ آیا ذرا سننا توجہ سے. ٹی وی کی آبادی تقریباً 2007 کو ایک دوسرے کی طرف مائل تھے, جو بعد ایک دوسرے کو باعث ہے تو وہ فوراً دکھائیں گے. سمجھ آئی. ٹھیک ہوگا قمر سمجھ آتی پہ
कमर नु भैया केड़ी लैंग्वेज और कौन जानता है? अरे भैया कोई भी नहीं जानता, ये जो लिखने वाला ये नहीं जानता तो पढ़ने वाले खाक जानेंगे। ये जो लिखा रही है, ये जो लिख रहा है उसके खुद नहीं समझ आ रही मैं क्या लिख रहा हूँ, तो पढ़ने वालों को क्या समझ आनी। इधर है। अच्छा एक और एक और कमेंट आई, की शार्ट का ड्रेस लोग ये समझते हो तो कमा का रकबा और कहा है वो भी अपनी जिंदगी में 45-86 भाई प्यादा, जो टी का रकबा है ना वो समझने के लिए मेरे जैसा दिमाग जो है ना वो कॉल होना ज़रूरी है। हम खड़ी लैंग्वेज जानते हैं, खड़ी हमारी लैंग्वेज है। ये भैया ये लैंग्वेज पढ़ने का फ़न जो है ना होना चाहिए। ये लैंग्वेज वो बंदा भी नहीं पढ़ सकता जो लिख रहा है, तो आपको क्या समझ आनी है, मुझे क्या समझ आनी है। बहरहाल भैया जो है ना कमाल है, भैया ने जैसा अपना नाम रखा हुआ है बिल्कुल। बस एक मिनट, गैन वाला चुप, गैन वाला कमेंट आ गया। गैन आरायन की वजह थी इस गैलरी खबरें हालात में से थे जो किसी को नहीं पता था तू। तो ये है हमारे कमर भाई। कमर भाई तेरी बुजुर्गी ने सत्ता कुत्तियां दी सलामी। बोझी की कर दी ए पापड़ में काले कमीना तू एक मिनट ने तक कहंदा तो तू जना कल दा ये तई तक आई बता। हां ठीक है राखो ते ना मैं काल ले कूड़ ना मार को जल्दी दे मैं काल ले काल पर मैंने ना एक मिनट है मैं तेरा इलाज करे ना। ये कमर भाई दिन दिहाड़े हमारे साथ करप्शन कर रहे हैं। अच्छा जी, बिस्किट पैकेट में गया, इसका तर्जमा सुना होता है भैया। ये मस्ती वाले तो ये भैया ये जो है ना हामिद भैया ने अभी आपके लिए एक कमेंट छोड़ा है। कमर भाई की ये जो मरहुमा थी ना, मरहुमा वो जो इनकी मंगेतर थी मरहुमा, उनकी ये निशानी है कमर भाई के पास, आखिरी निशानी है। ये दूसरी ये अंगूठी के ऊपर ना वो लगे नहीं होते तेल, काले तेल, वो वाले। हामिद भैया कमर भाई के साथ कोई बात करना चाहोगे या नहीं? जब मैं गया बिस्किट कमर भाई के लिए था। कमर भाई अच्छा जी, अच्छा हूँ कमर चंगा बड़ा कमेंट आई। हामिद भैया दिमाग की बत्ती जला लो भैया, ये कमेंट सुनना। रज है और ये इस बात की आबादी एक नफ्स के बाद 230 या नहीं, और नौजवान लड़की के तकनीकी मुआयने के बाद एक दूसरे से दरखास्त की वजह थी। इसकी आबादी तकरीबन $1 करोड़ है। तैयब अंदाज देता तेरी शादी का फार्मूला भाई, तेरी शादी किस तरीके नाल हो सकती? $1 करोड़, जिसकी आबादी तकरीबन $1 करोड़ होनी चाहिए, उसके साथ कमर की शादी हो सकती है। यार नहीं कमर ऐसी होनी थी शादी करनी नहीं, ऐसी करनी शादी या अमेरिका करनी थी या यूरोप करनी, उस तो नहीं करनी। ओ भाई ये क्या है, किधर कौन सा हामिद भैया किस चीज की बात कर? ये भैया पापड़ है, निमको है, निमको दाल चना। आजकल तू कौन बैठे ये मिक्का कूड़ ना मार, मैं तो मेरे सतना ने मैं सारा काट के रखे हैं, तू कभी उसने बोझी गा तो ना कोई कट्टे में कूड़ यार एक करप्शन करेंदा, मैं करप्शन करेंदा इस दे बारे कोई दो जुमले आखो भला यार। काल मैं कितनी रही का काल लई है यार, बुढ़ा बंदा चिट्टा सेरे से, चिट्टे वाल, चिट्टी दाढ़ी थी जनाब, जेड़ा ना दांत मुंह में छेकने से तो करप्शन करने तो बात नहीं आंदा पोका। ये तो पापड़ है, लेकिन तैयब भाई क्या है? पापड़ है तैयब भाई ये दूसरी मखलूक में से है। दूसरी मखलूक नहीं होती जो, वो आपको भी नहीं पता मुझको भी नहीं पता, ये दूसरी मखलूक है। तत का आगाज, हामिद भैया का और कमेंट आ गया, तत का आगाज के नफ्स को पाक के लिए एक और कहा जाता है। इस बात को अपने पुराने निशान ज़द कार्ड रेडर के लिए इस बात को एक ठीक हो गया समझ यार। कमर दीवार जुमला इरशाद फरमा। वालेकुम सलाम, क्या रही सेहत तबीयत ठीक है?
خان جی کچھ آج کھا لو خان جی میں دوں تو ہاں ٹھیک ہو کمر آوے نا تقرین دے دی کمر ایک سکرین دے کے مکھی جڑے تو بن ویندا نہیں یار یار میری فوٹو دے بس ہاں اے اور چکر میں جانا ہاں اور تک اے رسا ڈوڈے نا یہ تیری اے شادی یار یاد رسا ڈوڈے نا تو ہاں ملا کرتا دی گوڈے بک ڈاپ تو ہاں اندر پر نہیں گیا تو اودے گٹے نا جڑا بننا ہوندا نا اودے نال رابطہ کریندا وا تو جڑا نا اگوں کوئی راہ دسیندا جی جلدی کر رہے اچھا جی ایلین ہے شاید ہاں ایلین نہیں ہے بھائی ایلین سے بھی آگے ہے تو طیب بھیا یہ حامد بھیا کہہ رہے ہیں آپ کہیں ایلین تو نہیں ہیں ہم اختر صاحب نے موڑ کاٹ دی دھوپ شبر وامان دو ٹھڈی ٹھنڈی نہیں ہاں جی میں برف پائی ہوئی دھوپے چو ہاں اچھا جی نہیں بول سکتا کھڑی لینگویج صرف شاملی بھاگپت مظفر نگر کے L9 جی ہی سمجھ سکتے ہیں کیا بات ہے آپ یہ دوسری بھاشا تو نہیں بولنے لگے یہ جو اپنا طیب بھائی بول رہے یہی والا تو نہیں بولنے لگے کیونکہ آپ کی بھاشا کی بھی کچھ باتیں سمجھ آئی ہیں اور کچھ جو ہے نا اوپر سے ٹپ گئی خانوں نہیں لگی نہیں اچھا یہ پھر کوئی اور بھاشا بولی ہے آپ نے چلو ٹھیک ہو گیا ہم آپ کی بھاشا کو سمجھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور ہم آپ کی بھاشا کا یہ جو سوال ہے یہ طیب بھائی کے پلڑے میں ڈالتے ہیں اب طیب بھائی جو ہے نا اس کی تشریح کر کے ہم کو سنائیں گے یاد کری خبر یہ کر دیں آئے کمر بھائی کر دی خبریں یہ ان کے بھائی جو نا کال وسیم اکرم بڑے چھکے مارن ہم اردو بولنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے ساتھ کو مٹھ ہو گئے اچھا 48 گھنٹے بعد نویں سر شروع تو اچھا چنگے مچھرن ورنہ ہماری لینگویج کھڑی ہے یہ کھڑی لینگویج کہ بھیا ہم کو سمجھ نہیں آ رہی تو دو دوست ہمارے لائیو دیکھ رہے ہیں ایک تو طیب بھائی ہے دوسرے بھائی کے جو ہے نا یہ ہم کو شکل نظر نہیں آ رہے بھیا کہیں اندھیرے میں چھپے ہیں بھیا آپ بھی سامنے آؤ نا آپ بھی لائک شیئر کرو سبسکرائب کرو تو آپ ہمارے ساتھ کہاں سے جڑے ہو ہاں جی وہ تانی فوج ہے جانے نہ کوئی گوٹ ہے نہ وردی نہ کوئی نہ بیٹھ دے جذبے نال ہے ہاں اچھا جو اردو انگلش عمران خان دا ہندی ہریانوی کو مکس کر کے بنائی گئی ہے اس کو کھڑی بھاشا بولتے ہیں ٹھیک ہو گیا اللہ پتہ میں تا اگلے الیکشن تے کمر نو بری وزیر اعظم دے الیکشن تے کھل رہنا سیٹ تے یا چاہے شباز نو دے ہن بس کر تے ہن جڑا نا پچھلے راہ دے سال جڑے کمر نو کرن دے ہاں یہ کچھ ہوندا کہ بھئی ہن تو ٹھیکہ تے نہیں لے رہا ہاں تو ذرا سائیڈ تے ہاں اور سن قابل یا لائق بندہ چاہیے قبر زبان ہوئے کمر زمان کو جائے تے مریم نواز واد چل گیا حافظ یوسف صاحب ہے کمر کیڑا الیکشن کھلونی چیئرمین پی سی بی کمر آدھا میں یا پی سی بی دے چیئرمین بناوانا آ جانا تے کم سے 2 بڑے ملک دا ہے کمر وہ سے نقل کری اس نو امریکی منڈی وچ بھیجا بھی ہے اچھا جی ٹی شارٹ کٹ سے مفت کے بعد 3 ایک دوسرے کی آبادی میں تیزی اور نوجوان بچوں کو پاک کی طرف اشارہ اوکے دے خبر ہے تو یہ بھیا آپ کا کامنٹ جو ہے نا کافی دیر بعد آیا ہے تو اب ہم کی جو تھوڑی بہت صلاحیت بچی تھی نا آپ کے کامنٹ کو سمجھنے کی وہ بھی جاتی رہی ہے اب جو ہمارا اتلا پورشن بالکل خالی ہو چکا ہے تو 3 سارے لگن کم خوش لیجیے لائک کرو کمنٹ کرو سبسکرائب کرو شیئر کرو
یہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن ہمارے سامنے آ کر بیٹھ چکے ہیں. متفرق شام بعد پروجیکٹر کی طرف مائل کیا جاتا رہا ہوں، لیکن اس گیلری دوست کو آپ نے ساتھ ہونے کی طرف. ٹھیک ہو گیا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے طیب بھائی، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. کمر یار تو سامنے آیا میرے موبائل کیمرے ہی جواب دے گا ہے کمر. یہ کیا چکر ہے؟ میرے موبائل کا کیمرے نہیں کام کرنے پہ. نہیں بیٹھو 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 سکینر لایا تو سکینر پہ تلا میں بھائی نا مرنے میں وانج. چلو بھائی میں سو رہا ہوں. بھیا آپ کو سونے اور رونے کے علاوہ کوئی تیسرا کام ہے تو بتائیں. یہ ہمارے قمر بھائی ہیں. قمر بھائی کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائی جاتے سیدھا سیدھا. چلو بھائی میں سو رہا ہوں. طیب بھیا اس کا کیا مطلب ہے؟ چلو بھائی میں سو رہا ہوں. تو قمر طیب آپ میں نے آپ سے پوچھا تھا، آپ سے ایک سوال کیا تھا، سونے اور کھانے کے علاوہ کام کون سا ہے؟ اور یہ قمر بھائی ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے. قمر بھائی کے بارے میں کوئی ایک جو ارشاد فرمائے. ہاں بڑے بندے ہوندے نہیں تھے. میں تو کہہ دسا ایک طیب ہوندے ہی، ایک حامد انصاری ہوندے ہی، قاری حزب اللہ فیضی صاحب، وی جی بھیا، اس تو بعد پرنس یادو، اس تو بعد اور بہت ساری عوام ہوندی. بھائی جان کی حال چال ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ ساڈے سامنے ایک بزرگ ہستی بیٹھی ہوئی تو نظر آ رہی ہو سی. اس دے بارے کوئی ایک جملہ ارشاد. کمر ہوں تو گل بات کر، میں نہ بولدا. کمر تو بول بول. میں کرکٹ والی گل کرنی تو سب سائیں مار گیا کرکٹ دے شالا ایک نہ رانے. میں تو گیا نکالنا کا کئی اور گل بندے تے بچیاں دی بھی کئی آندی کہ کرکٹ ہی آندی ہے. تو میں گل پرسوں میں نہیں گل تو دسا تے تین کوئی اور گل کہیں آندی دنیا جان دی کیڑی کرکٹ والی. سبحان اللہ. پیراں دی خاک ورگا اے میرا بابا بیٹھے ہوں. آ جائے بدین پشاور والے میٹر آ جائے. ہے جی. اچھا بڑی گل ہے ہاں. تے ٹھیک ہے دوستو اسی لائیو تے ختم کریں دے. خبر بھی گل بات کریں نہیں پیا. نور بھرا تے باقی ملدے ہیں انشاءاللہ کل نویں لائیو دے وچ. اللہ حافظ.